لسر وان مجاران هروها سردانا سروک ترکیه و سروک وزیر جبو دیار بکری لستودیوم میوانداریا سرتاش بوجاق سکرتری پارتیا پدکه باکور مکری دمیت باش ایرو شپیوی وان مجاران دو پارت لباکور کردستانی قدپه و پدکه تی لهف نزیک دبن دبه هفدو بگرن هون به پنگاوه چاوا دنرخینه نرخان نواجره بله ام نزیک بونا پارتین کردان باش دبین جبركو جبو سركفتنا تفقارا ملي ملتي ملو كردستان باكور يكيتي كي خط بيوستا جبو يكيش ام ريز قرتنا ويك قرتنا بشكل يوان دكن واوجي سياستي بارتيا ميا لو كونغري دهمين دا جمعوي بريار قرت بقود بيوستا جبو سركفتني پسکرێکی کورد و کوردستانە باکوور پێویستە هەموو کورد بێ با هەفتوو. ئالی دندا لە کوردستانە باکوورژی ئەم لەگەل پارتیین شەش پارتیین دن نێزیکبوونێکی هەڵهەباتێکی هەفکاریەکی پێک ئالی و ئەم بە هەڤرا تشتان چاپ دکن و داخویانیان ددن مە کۆنفەرانسێکی پێک ئانی دەما شەر دەکوونەها گەورەتر بووە ام همو دیتنا خو سر مسئله سیاسی به هفته هفبش داخویانه دادن یعنی او نزیک بون به راستی از باش مجلس کی وهیا باواکی فرمی اون هفدو بچفن ام کلم به هفته بچفن بله مجلس وانی تایبت هیا یعنی جی کمیته بله اما او شش پارتی کو امنا هاتنه ام بنا نزیک هفدو ام به هفته کار دکن ام گیشتن وی قناعی کو امنها ناو خدا پروتکلی که امضا بکن و لگوی پروتکلی خباتی خوی سکرتریا او شش پارتی بدومی. حکومت ترکیه وقتا گوت خوازن پرسا کردی گوت بیش بکو چاره سر بکو و مخاطب دگره؟ ما لأوی خدا لخباتی خدا او تش گلگ باش دیار که ما گوت جبر کو دما پیواجو آشتی دا حکومت ترکیه تنی PKK اوی کرده مخاطب کرده. ام دبیجن جبو حال کرنا پسکریکی کرد پیوست همو پارتی و دزگین کرد آماده به جبر کو او پسکریکی همو پارتیانه نه یک پارتیه بوی یکیجی ام بر پر پارتیتی دو پاریزی جبوی یکیجی اگر پسکریکی کرد حلبه پیوست همو پارتین کردان ناوی گفتگوتان بجدار. اردوغان ایرو سردان دیار بکرید کرد گلک قوناغاتت گلک ویسگهان ده ته سردان دیار بکرید کرد سردان چواتای ده دوی قوناغه ده چه چکی نه بخورانی اردوغان daha ام بیجن مکا شر گلک گوره بویا دما پروسه آشتی siyaset nərm bu her roj nərmtir bu daha siyaset u daxuyaniyan jî her roj tuştırdı be bu yeki em hevi dikin ew serdanan xizmetî aşîtî bike em hêvî dikin ew hatina em bêjin hemû berpirsiyarên hikûmet an dewlet ji bo Kurdistana Bakur xizmeta helkirina pirsgirêkê Kurd bike lêbelê ew serdanê îro jî min bixwe jî ew nirxand bi taybetî yani tiştin ki hat gotin mirov kane ava tiştan ba ava ki din jî dibêje lê tiştî mühim li vê derê ew bû yani hatta çû îtiraza wî li ser meseleyê Kurdistana Rojava û hazîrbûna leşkerên Amerîka jî li vê derê çû. Em ê bên ser vê mijarê bes berî we na ez xwazim zanibim ev guhartin nava AK Partiye de çêbûne û hindira hikûmetê çêbû. Çi tesîra îna li ser Kurdistana Tirkiye hebe? Daha ez dibêjim yek tişt mühim ku mirov viya bibêje. Proseya aşitî bi serokatiya Recep Tayyip Erdoğan dest pê kir. û ew xwedî ji wî meselê derket, pêvajoya aşitî derket. Çünkü vî pirsgirêk hemû siyasetmedarên Tirkiye heta îro ew qas li vî ser vî meselê de cesaretê wan yani zîrek nebû. Bo wî yekî ez dibêjim hükmê Recep Tayyip Erdoğan Serokkomarî Tirkiye li ser partiya xwe heye eger ew bixwaze ku îro hukma wî zêdetir e dikare pirsgirêkê Kurd
با آواکی آشتی و سیاستی جبهه که حل بکن. به اپراسیونên yên ku leşkerî li bajarên Kurdî yan ji bawakî siyasî? به آواکی سیاسی بله یعنی جبر کو جدامزاندنا ترکیه حتی ایرو تو حکومت نکاربو پسکری که کرد با آواکی لشکری به اپراسیونان به کشتن و به والا کردن گندان حل بکه بوی یکیجی ایروجی مدهوجی او دگوت پسکری که کرد تنه با آواکی سیاسی و دموکراتیک دکارن مراو ترکیه حل بکه Lê tê gotin ku ew nakokî xîlafa navbera Davutoglu û Recep Tayyip Erdogan diçe bû yek ji wan xîlafan mesela peyvajoya aştiyê bû. Recep Tayyip Erdogan nedixwast operasyona bisekinîne, dixwast bi awakî leşkerî çareser bike. Ana te diguhartin di helwestî wî nad heye dixwazibe pirsa Kurdî careka din bînin ser mêza danûstandinê? Ez dibêjim demekî ew nakokiyan, ew operasyonan di Kurdistana Bakur dest pê kir, ew demê de Serokwezîr Davutoglu berpirsiyar hikûmetê bû. Dema wî de ew tiştan dest pê kir û ew ji tucar negot ku ez dijî ew operasyonum. Me îro wextekê em gotinin daxuyaniyên Serok Komar Recep Tayyip Erdogan temaşa dikin, ew qas ferq niye dijî hevdû nînin lêberî pîwîst e hemû siyasetmedarên Tirkiye carekê din daha ser meseleyê aşîtî û proseya aşîtî bifikirin. Li ser Rojavayê Kurdistanê behrek mezin Erdogan da gotinê xwe derbarê Rojavayê Kurdistanê û hêzên yên YPG. Erdogan destêwerdanê jî dike bi awakê leşkerî. Ev destêwerdana han û gotina wî na xîtaba wî na heta çi qîsî wê zêde bibe derbarê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de. Neha tabii tiştekî mühim heye li vê derê. Em bêjin ew leşkerên Amerîka ku li vê derê bejdar bûne û pêş wî jî ewanan piştgiriya hêzên çekdarî li Kurdistana Rojava ji bo dijî Daeş piştgiriya wê didin. Belê. O siyasetê Amerîka li vê derê gelek zelal e. Eger Türkiye jî dijî Daişe pîvîst e sevî mijarê de ew qas tundî sevî mesele neçe. Yani ew çi xuya dike, ew jî ew mesele wisa xuya dike ku Türkiye pirsgirêkî Kurd de gelek hesas e. Lê ew jî godama radigihîne dibêje ti ferqin navbera YPG û Daeş de tune. Ez wisa nafikirim. Ez ê siyasetî YPG yan jî peyê de napêjim. Ne, ez bêjim gotina Erdogan. Daeş dijî însanetiye, dijî Kurdaye û me dît çi qas hovîtiya wan heye, bo wî yekî em nikarin vê qebûl bikin. Ew tiştekî dine ji bo wî yekî jî piştgiriya Amerîka, piştgiriya hemû welatên Xerbî û hemû welatên dinya hemberê Daeş siyasetekî rast e û em vî siyasetî dipêjin. Di baweriya te de heta çi qîsî Amerîka karit Tirka bixeydîn ji bo Kurdan? Amerika li Kurdistana Rojava ser meseleyê Daişî çû. Yani tiştekî bo daxwaza siyasî ne. Lêbelê ez wisa hêvî dikim ku pirsgirêkî Kurd pirsgirêkî milletekî mezlûm e. Meseleyî mafî mirov e. Meseleyî demokrasiye û meseleyî xwe bi xwe îdare kirine. Ew tiştekî gelek normal e li dinya û Amerîka jî wekî dewletekî mezin endamê NATO û pêşengiya hêzin demokrasî li dünya dike pêwîst e piştgiriya milletê Kurd wekî milletekî mezlûm bike. Belê wek em zanin serpirsa referandumê jî li Başûrê Kurdistanê li Bakur Rojava jî hin hereket çêbûn, li Ewropa jî hin çêbûn wek karnaval piştgirî kirin. Hûn li Bakurê Kurdistanê wek partiya we heya çi qîsî hûn pişta vê pêngavê dikin referandum ji bo serxwebûna Kurdistanê. Belê. Niha em ew şeş partî me nav xwe de sevî mesele me danûstanê çêkir û em ê haziriya xwe dikin. Em ê programekî deynin berxa û ji bo piştgiriya ew referandum me daxuyanî da lêbelî daxuyanî nebese. Em dixwazin çalekiyan pêk bînin ji ber ku serxwebûnê Kurdistan û dewletekî serbuxa li Kurdistana Başûr ji bo hemû peçeyên Kurdistan ji bo hemû Kurd
لجهانی تشتکی گلک گرینگه جبرکو وکی ملتکی مظلوم حقی ما هي دولة مجهبة أو يك دو حتى إيرو حكومة العراق تجار ملت كرد لكردستان العراق نا بارس وانا كشت انفال كر غاز كر ونكاجي هول نادا بشكرياناك وام دبين العراق نكار خو بخو إدارة بك وهم بري دايش نكارو كردا بباريزة ويشاري مروف دبسة Peki çi hocadariye Kurda heye legal Irak bimine. Eğer serbuxabe Kurd arasta bin, Kurd baxtawar bin. بله گلک سپاس سرتاج بجاق سکرتری پد یعنی سگروک پدکه باکورد دگلمه ده بو گلک سپاس Gerek spas.